Okay, phase diagram of binary isomorphous alloy system. Okay, so this is the definition for phase diagram of binary isomorphous alloy system. Okay, equilibrium is a state of balance of stability. Is a state of balance of stability. Equilibrium phase diagram is a graphical representation of what phases are present in a material system at various temperatures, pressures, and composition. Okay. Phase is a portion of a system that has uniform physical and chemical characteristic. Ini fasa lah. Equilibrium ni keseimbangan, okay? Keseimbangan di mana keadaan keseimbangan dan equilibrium phase diagram raja fasa, keseimbangan raja fasa. Okay, phase ni fasa lah. Okay, fasa yang menunjukkan sama ada sistem tersebut okay has uniform physical and chemical characteristic. Fasa ni menunjukkan sistem tersebut dalam sistem tersebut uniform physical dan juga chemical characteristic. Okay, homogeneous. Homogeneous is a single phase system. A single phase system. Okay. Satu sistem, satu fasa. It's homogeneous. Homo ni maksud satu lah. Heterogeneous system with two or more phases system. Sistem yang mempunyai dua ataupun lebih sistem fasa. That is heterogeneous. And composition is a percentage of certain materials contains purposely or not added to another material. Peratus setengah material yang mempunyai ataupun yang tiada material sama ada dia pure ataupun tidak. Okay, komposisi lah dalam bentuk peratus. Okay. Okay, this is a phase diagram of copper, nickel, copper and nickel. Okay, copper nickel alloy phase diagram. Right. So as you can see, this is temperature versus weight percent nickel. Temperature versus weight percent nickel. Okay. So seperti yang kamu lihat pada gambar rajah ni. Okay, so the temperature is plotted. Okay, temperature is plotted on y-axis. Okay, temperature pada y-axis. Okay, ni y-axis lah. While the weight percent nickel on x-axis ataupun composition of copper and nickel on x-axis. Okay. Okay, so the pressure is assumed to be constant. Maksudnya kat sini dia punya tekanan, okay, adalah sama ataupun constant. Okay, in the left edge on the phase diagram, so kat sini, okay, in the left edge, ni kita panggil left edge lah, kiri tepi, represent pure copper. Okay, pure copper. Dia adalah pure copper, bermaksud kat sini, okay, kalau kamu tengok kat sini kosong, untuk copper sebenarnya dia adalah 100% kandungan copper. Okay. Okay, so kita sambung. So copper ni, pada belah kiri ni, copper ni menunjukkan okay, pure copper. Okay, 100% adalah copper. Okay, manakala belah kanan, in the right edge adalah 100% adalah nickel ataupun pure nickel lah kita panggil. Dia tak ada sebarang campuran lain. Dia adalah 100% nickel. Pure nickel. P-U-R-E. Okay, pure nickel. Okay. So, kat sini adalah 100% copper. Pure copper lah. Belah kiri ni. Okay. Bermaksud kat sini 100% copper. So, nickel, kandungan nickel adalah kosong.
So, kosong ni merujuk kepada kandungan nikel. So, dekat sini pula yang right edge ni, okey, kandungan copper adalah 0%. Okey. So, pada dekat senggat 50 ni bermaksud 50% adalah kandungan nikel. And then 50% adalah kandungan copper. Okey. So, itu cara untuk kamu baca kandungan ataupun composition of copper and nickel. Kalau dekat sini, ini adalah 70% nickel. Okay, here shows. Okay, kat sini menunjukkan 70% nickel. Okay, and balance 30% adalah copper. Dia mesti jumlah keseluruhan dia adalah 100%. Dia tak boleh lebih daripada 100. Dia mesti 100. Okay, sebab kita kira dalam peratus. Okay. So, both edges indicate the melting point, okay, of copper and nickel respectively. Both edges merujuk kepada melting point. Okay, takat lebur setiap elemen ni lah. Okay, contohnya belah kiri ni yang 1084 ni adalah takat lebur untuk copper. Okay, while 1455 kat sini adalah takat lebur untuk nickel. Okay, TM for nickel. This is TM for copper lah. Okay. Apa lagi? Okay, so this mixture is copper and nickel, and the composition of the alloy could be in percentage of weight, atomic or mole fraction. So, di dalam peratus untuk weight, atomic and mole fraction. Okay, so the phases are separated by the lines called phase boundaries. Okay, di separate dengan ni we call it lines lah. Okay, kita panggil dia phase boundary. Okay, semua ni lah yang nampak bentuk macam bentuk daun yang panjang ni. Okay, phase boundary. There are two phase boundaries in this phase diagram. Ada dua fasa phase boundary dalam rajah fasa ini. Okay. Okay, the first one is liquidus. Okay, liquidus. So, liquidus is separating the liquid phase region. Ini liquid phase region lah kat atas ni. Okay, liquid phase region ataupun L. Okay, L from the two phase region L plus alpha. Okay, dia separate lah. Kita asingkan daripada dua fasa kepada satu fasa. So, fasa kat atas ni fasa liquidus lah. Okay. So, fasa yang bawah ni kita panggil solidus ataupun alpha. Solidus ataupun alpha. Ini lagi di pen koma sebenarnya kat atas. Okay, so alpha, solidus, separating the two phase region. Okay, separate daripada two phase region. Two phase region kat sini kat dalam daun ni. Saya panggil daun. Okay, L plus alpha ni. So, solidus ni dia separating the two phase region from the single phase solid region. Okay, solidus ni dia single phase lah. Okay, solidus and liquidus single phase. While dekat dalam ni L plus alpha ni adalah liquidus and solidus. Okay, so line ni kita panggil line kat atas ni. Okay, dia start from kiri sampai ke kanan hujung ni adalah liquidus line. Kat bawah ni pula kita panggil solidus line. So, kena tahu beza lah. Liquidus ni area. So, this ni pun area. While yang dekat garis atas, betul-betul atas garisan ni kita panggil line lah. Garisan solidus dan liquidus line lah. Okay. So, there are three different phases appear in the copper nickel phase diagram. Okay. Yang pertama adalah liquid phase. Atas ni lah. So, liquid phase L is a homogeneous liquid solution consists copper and nickel. So, kat sini adalah di dalam bentuk liquid, homogeneous liquid yang mengandungi copper dan nickel. Kat dalam ni lah. Okay, copper and nickel, both. They contain both. While two phases, L plus alpha,
dia adalah liquid solution mixed with alpha. Okay, liquid solution L plus alpha. Alpha dalam FCC solid solution of copper and nickel. Alpha dia ada FCC solid solution of copper and nickel. Okay, so yang kat bawah ni pula adalah solid phase. Okay, solid phase di dalam bentuk pepejal. Alpha phase of FCC ataupun phase anti-cubic yang kita belajar dalam chapter sebelum ni. Okay, alpha phase of FCC substitutional solid solution consists both copper and nickel. So sama dia kat ni memang dia consists both lah, kecuali yang left edge dengan right edge dia satu sahaja sebab dia ada pure. Okay, dia satu pure ni dia bukan campuran lah. Okay. Okay. So seterusnya kita tengok phase diagram of binary. This is a phase diagram of binary isomorphous alloy system. Okay, binary isomorphous alloy system. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tersambung lagi chapter 4, phase diagram of binary isomorphous alloy system. Okay. So the construction of phase diagram is based on the cooling curve. Okay, dia berdasarkan daripada cooling curve of the metal and alloy as shown in the figure. So this is a series of cooling curve at different metal composition. So first we construct this diagram. Okay, so kita mula-mula akan ada diagram ni lah. Okay. So different composition will give different cooling curve. Different composition will give different cooling curve. Okay. Komposisi yang berbeza akan memberikan curve lengkung pendudukan yang berbeza. Okay. So then the points of change of slope of curve thermal arrest are noted. Okay. So if as you see here, this is a percent A and B. So maksudnya A dan B ni adalah komponen yang berbeza. Okay. Okay, so percent A, here is percent A 0% and komponen B 100%. So kita akan dapat graf macam ni lah. Okay. And then kalau sebelah dia, line sebelah ni persen A 20% and then B 80%. So graf dia kamu akan dapat cooling curve yang berbeza ikut dia punya composition lah, composition of the components. Okay, kita tak akan dapat garisan yang sama ataupun graf yang sama jika komposisinya berbeza. Okay. Okay, so daripada situ the points of different cooling curve are connected together and form a phase diagram. So daripada situ dia punya points tadi, points of different cooling curve disambung. Okay, kita connect together, kita dapat point-point ni. So ni kita jadikan point lah. Okay, daripada sini and then point ni kita connect lah, kita sambung dan kita akan dapat, daripada situ kita akan dapat phase diagram. Okay, sama dengan phase diagram yang tadi kita belajar tu. Sebelum kita belajar, okay, atas ni liquid solution and then the line, this is the upper line is a liquidous line. Kat tengah-tengah dalam kawasan ni adalah liquid plus solid solution alpha and then this is solidus line kat bawah ni and then solid solution alpha. Okay. Alright, so this is construction of phase diagram of cooling curve. Okay, and then we move to ion carbon equilibrium phase diagram. Actually, this is tinggal D diagram. D phase diagram. Ion carbon equilibrium phase diagram. Right. So, sebenarnya gambar rajah ni kamu tak perlu hafal, tapi kamu kena tahu macam mana cara untuk baca. How to explain this diagram. Right? Okay, so as you can see from the diagram, this okay, ion carbon phase diagram. Okay, ion carbon phase diagram
is used to understand the phases present in steel. So kita guna ion carbon phase diagram ni adalah untuk memahami fasa yang ada pada steel, dalam steel. Okay. Alright. So it is a binary system of iron and carbon. Dia adalah binary lah, binary system sebab dia ada dua komponen iaitu iron dan carbon. On the other hand, it is a map of phase changes occur on very slow heating and cooling in relation to carbon. Okay, phase changes, perubahan fasa berlaku pada slow heating and cooling. Okay, so besides the type of alloy formed under very slow cooling, it also shows the proper heat treatment temperature for certain alloy composition and the changes of properties for steel and cast iron by heat treatment. So in this system, carbon is an interstitial impurity in iron. Okay, carbon adalah interstitial impurity in iron. Dalam iron, maksudnya iron tak ada parent atom lah. So carbon ni akan masuk melalui celahan lah. Okay, so it forms a solid solution with ferrite. Okay, mana ferrite? This is ferrite, austenite, and delta phases iron. Delta lah. Okay. Atas sekali delta. So ferrite in alpha. Okay, ferrite dalam alpha. Alpha ni kita tahu lah, kita panggil ferrite. Okay. Alpha form has a BCC crystal structure. So kat sini dia dalam body centered cubic crystal structure. So in this solid solution, only small amounts of carbon are soluble in iron. So dia punya maximum solubility of carbon is 0.0228%. So nilai peratus karbon yang larut dalam iron ataupun ferrum adalah 0.022 weight percent lah. Okay, ni nilai dia dah tulis dah. Okay, pada suhu 727 degree Celsius at temperatures 727 degree C. So carbon dissolve interstitially in BCC iron, and this significantly affected the mechanical properties of ferrite. So bila carbon dah dissolve dalam iron, dia dah memberi kesan kepada mechanical properties of ferrite lah. Okay, in this phase, the steel is relatively soft and ductile. So dekat ferrite ni, sebab carbon paling maksimum dia boleh larut dalam ferrum ataupun iron hanyalah sebanyak 0.022%. So the steel is soft and ductile lah, dia lembut dan mulur. Kat sini dia lembut dan mulur. So ferrite ni kawasan dalam ni. Kalau kamu tengok betul-betul dia punya anak panah, dia kawasan dalam ni kat dalam. Okay. So there also has magnetic properties. Okay, dia ada magnetic properties from room temperature to 68 degree Celsius. Sampai lebih kurang kat sini lah. 100 lebih. Dia ada ciri-ciri magnetik lah. Okay. Another form of ferrite is delta. Satu lagi bentuk ferrite adalah delta. Tadi alpha yang ke bawah ni, alpha yang ke atas ni adalah kita panggil delta ferrite lah. So the BCC delta ferrite is stable at very high temperature. Dia sangat stabil pada suhu yang sangat tinggi, iaitu above 1390 degree C. Dekat sini lebih kurang. Kat sini tulis 1394 degree Celsius up to 1539 degree Celsius. 100 ataupun kat sini lah. Ni delta, ni kawasan delta kat dalam, kat tepi sekali kat dalam ni. Okay, tadi hijau ni. Okay, itu delta lah. But for delta ferrite,
It shows no significant application in engineering. So delta ferrite ni dia tak guna sangat lah untuk dalam aplikasi kejuruteraan. And then we go to the austenite. Where is austenite? Okay, here this austenite. Okay, lambda. Dia punya simbol dia lambda. The austenite phase, or known as lambda ion, has maximum solubility of carbon at 2.14 weight percent. Okay, at 1147 degrees Celsius. So maksudnya austenite ni dia boleh larut, karbon boleh larut dalam ferrum ataupun iron adalah sebanyak 2.14 weight percent. Okay, 2.14 weight percent karbon lah pada suhu ni 1147 degree Celsius. Okay. So austenite still has good formability, non-magnetic, either in high temperature or room temperature. Dia tak ada sifat magnetik lah. Okay, walaupun pada suhu tinggi ataupun pada suhu bilik. And then it denser than ferrite. Austenite ni lagi tumpat daripada ferrite yang kat bawah ni. And then it ductile at elevated temperature due to their FCC crystal structure. Dan dia sangat mulur pada suhu tinggi lah. Okay, sebab dia ada oleh kerana pada suhu tinggi dia adalah FCC crystal structure, dia adalah phase center cubic. Okay, this phase is very important in the heat treatment of steel. Fasa ini sangat penting dalam rawatan haba lah. Rawatan haba untuk besi. Okay. Okay, now we go to cementite. Okay, cementite forms when the solubility limit of carbon in alpha ferrite is below 727 degrees Celsius. So cementite terjadi ataupun terbentuk apabila karbon boleh larut dalam alpha ferrite dia pada suhu bawah 727 darjah Celsius. It is 100% iron carbide. Okay, cementite ni satu lagi nama dia iron carbide, Fe3C. Okay, so karbon, banyak mana karbon boleh larut adalah sebanyak lebih kurang 6.67 weight percent. So kat sini kita tengok dia tulis kat ujung sekali 6.70. Nombor bulat ni dah bulatkan. Okay. Okay. So dekat sini kita dah panggil dia adalah intermetallic compound. Okay. Cementite ni adalah intermetallic compound dan dia very hard and brittle. Okay, sebab kandungan karbon dia sangat tinggi. So bila kandungan karbon tinggi, metal tersebut akan jadi lebih keras. Okay, dan juga bila keras dia akan jadi rapuh, hard and brittle. Okay, so cementite dia ada ciri-ciri hard and brittle. So the strength of some steels is enhanced by its presence. Okay, now we move to perlite. Okay, so perlite is an alternating layers of ferrites and cementite. Di antara ferrite dan cementite. Okay, ferrite and cementite. Okay. So, it is a product of the eutectoid reaction that occurs at 7 to 7 degrees Celsius in which austenite is transformed into alpha ferrites and cementite. So, daripada austenite, dia jadi perlite lah. Okay. So, as mentioned before, the solid solubility of carbon in ferrites is limited to 0.022 weight percent. Kalau ferrite, karbon boleh larut hanyalah sebanyak 0.022 weight percent. So, the excess carbon, okay, carbon yang lebih tadi akan is rejected and form cementite. Okay, dia akan reject karbon yang nak masuk lebih tadi tu. So, dia akan form cementite lah.
Okay, so since perlite is the lamellar structure of ferrites and cementite, so it's the chemical properties of perlites are in between of ferrites and cementite. So mechanical, ciri-ciri mechanical atau sifat mechanical untuk cementite ini dia berada antara ferrite dan juga cementite. Sorry, yang ni perlite, ciri-ciri perlite berada antara ferrite dan juga cementite. Okay, yang ni this is perlite. Okay, perlite. So, ciri-ciri dia, it gets the soft and ductile properties from ferrites, while hard and brittle are from cementite. Okay. Okay, so kalau kamu tengok kat sini ada dua garisan, iaitu steel dan cast iron. Okay, sebenarnya garisan ni ada kesilapan sikit, dia lari sikit. So, sepatutnya dia ke kanan lah. Okay, dia berdasarkan nilai kat sini. So, iron adalah kandungan karbon dia less than 0.008%, while steel more than 0.008 to 2.14% carbon, while and cast iron between 2.14 up to 6.67 weight % carbon. Okay, so nilai dia kamu boleh buat semula lah yang garisan ni. Okay, berdasarkan nilai kat sini. Okay, so ini yang saya dah explain tadi. Okay, alpha ferrite solid is a description dia, solid solution of carbon in iron. It's soft and ductile structure. It has BCC crystal structure, and the maximum carbon solubility of carbon in iron is 0.022 weight % at 723 degrees Celsius. It's stable form of iron at room temperature. Okay, while lambda austenite, it is a solid solution of carbon in lambda iron. FCC crystal structure. It has high solubility of carbon compared with alpha ferrites. Its maximum solubility of carbon is up to 2.14% at 1147 degrees Celsius. It's not stable below the eutectic temperature. Okay, eutectic temperature ni lah 727 degrees Celsius. Dia tak stabil jika suhunya bawah daripada eutectic temperature lah, unless it cool rapidly, kecuali jika ianya disejukkan secara cepat lah. Okay. Okay, delta ferrite is a solid solution of carbon in iron. It has BCC crystal structure. So the maximum solubility of carbon in ferrum is 0.09% at 1495 degrees Celsius. It's stable only at high temperature above 1394 degrees Celsius. Dan dia bercair pada suhu 1538 degrees Celsius. Iron carbide or cementite. Dia punya simbol dia Fe3C. Okay, cementite is an intermetallic compound which contains 6.67% carbon, and ferrum, balance to ferrum lah 93.3 weight %. So total dia mesti 100. Okay, total dia mesti 100. Okay, cementite is a hard and brittle compound. Kalau tengok dia peratus karbon ni sikit je sebenarnya, nampak sikit kan, tapi dah cukup untuk menjadikan ferrum tu ataupun cementite kuat. Okay, hard and kuat tapi rapuh lah. Okay, perlite. When alloy is eutectoid composition. Okay, 0.76 weight % carbon is cooled slowly. It's formed perlite, a lamellar or layered structure of two phases. Okay, dua phase, iaitu alpha ferrite and cementite. So ciri-ciri dia adalah dia ada both lah. Okay, so perlite has properties intermediate to soft, ductile ferrite and hard brittle cementite. Dia ada kedua-dua ciri sebab dia berada antara ferrite dan cementite. Okay, so untuk chapter 4 sampai sini sahaja. Nanti kita akan buat lagi latihan lah.
So, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.